पुरी पेलीपटा पूरा गाड़ी नुह गोटे इमोशन बर्तमान संबलपुर बुलाबुली सैला बर्तमान बरगढ़ आड़ बाहरलु डालटे होची आ गोटे कौन कदलीटे माने कदलीटे चंचा अदाटे होची नड़ियाटा कोरा होची एठी नड़ियाटा भी कोरा होची सिनसिनरीटा आ सबुठ बड़े आश्चर्य जिनिस आमे सबु बेले आनिचु बिना बर्नल रे या बर्नल भाई आनिनु बिना क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बर्नल रे आमे देखो जानुछु एमिति की करथबो गैस को चूल्हा कर दीछु आ चूल्हा कर दी गैस स्टोव को काठ चुल्ली रे परिणत कर देलु आ कोन करिवु सिनेट के देखि दे ता संग वर्षा श्रावण मास रोसई ये खाइबो आस आ खाली रात ये अरुआ डालेमा सकाळ उठी रात रे घर को पळी बेलियो की रोसी ये की बेला ये सकाळ उठले घरे पहुंची गले ହେଇଗଲା ରୋଷି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତରକାରୀ ସଡେଇଟା କୁ ଫିକି ଦେଲା କଣ କଲ भूल भाल ହେଇଗଲା सामान्य जिनस किंतु पूरा रोसीटा स्पॉइल हे जिवो को जगह रे रोषी हो गैस अधिक सरीबो हां बरा सेठी जरे वर्षा को सेठी जरे खरा न भी ना जीवा गोटे छोट झरणाटा अच्छी देखिए केमती कौन लगे वर्षा जो होगा टे स्पीड बढ़ी जाइए न ना बढ़ी नी भल वर्षाटा होगा तो कल बल ये बस खाईदे भी बढ़िया हम हाँ ये खाଇବା बासन धोया पूरीवा जीवा बेटर हम कुआड़े जाऊे पानी की थोड़ा हेलानी खाली मुह मुह लोकेशन पूरा बढ़िया लगुच कौटी हाँ थी निश्चित ये गोटे बढ़िया झरणा अच्छे ओ ये गाधी पड़ो अंटे लखे पानी बन सेठी गले हाँ बा ये गाधी पड़ो मेन भारी इच्छा होची मागे तापर जे झुलिया गुटी बसी हां ये बड़ी अच्छी बात कही आप तापर गुटी झुली गुटी वीडियो कर दो मोर हां कर दो तापर बसी जा अंटाटा खाली नुआ पड़िया कथा रे बर्तमान बड़ भाई मैंने रोषे कर जगह कौन सैला ना सरीनी ଜଗାନା ଫୁଟୁଆଟା ହେଇଛି କମାଣ୍ଡ ପକେଇଗଲା ଟାଣ ପୁରା ଅଛି ए देखो बढ़िया लगे जगह जीवा जमते जोटा केही नाहंती आ सब झरणा रे कोन लोक प्रबल हाँ जीवा यहाँ कौन फुटुणा हो सब बड़ी रे हमर छत्तु कर देले लंका जहा बिलो गाड़ी बंद कर दे बोम कहबो बड़ी रे सब कोला घसिया बस कि मु हां माया बनल बोली छु हेड रोसिया आई कौन ଆସିଷ୍ଟ हेल्पर ନାଇଁ 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 ମେନ୍ ରୋଷିଆ ସିଏ ଆମେ ହେଲୁ ଆମେ ଜଗୁଆଳି जगुआड़ी बाडिया डालेमा को गियर न ନାହିଁ
ମାଢି ମୂଷା ମାଡ଼ ତ କ'ଣ ଆମେ ଭାଷା ଗୋଟେ ପୋକ ଆଇଲାଣି ବୋଲି ପତ୍ର ଆସିବ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଲା ସେଇଆ ହବ। ଏ ପୋକ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ ଖାଇଦିଅ। ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଆରେ ଭାଙ୍ଗ କୋଉଠି ମଡ଼ିଆ ହେଇକି ଖିଆ ହୁଏ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଭାଙ୍ଗ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସ ଭାଙ୍ଗ ଖାଅ। ମଦ ଖାଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଯିବ। ଏଇଟା ପୁରୀର ପେଲିପଟା ପୁରା ଗାଳି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ଆ ପେଲିପ ଆସିଛଟି ଆ ନନା ଆଇଛଟି। ପେଲିପ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍। ପେଲିପଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗାଳି। ହେଇଛି ମାକେ ମାରିବି ପାରାନା। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ପାରାନା ଯୋଉ ହେଲା ଯୋଉ କୋଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଏ ଲୋକ ନା ପୁଅଟା ଯାହା ହଉଛି ଲୋକ ନା ପୁଅଟା ତାପରେ ପାରାକୁ କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ଯାଉ ବାବା ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହତିଆର କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତମ ହତିଆରଟା ଭଲ କାମ ଦଉଛି। ଏ ପିଲା ଗେ ହେଇଥିବ ସେ ପାରାନାଟା ଲୋକ ନା ପୁଅଟାକୁ ପିଲା ଖୁନ୍ଦି ଦେଇ ଯାଉଥିବ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ ପୁରୀ ଦେଖିଛଟି ଜଗା ନା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବ ମାଗିଆ କି ଫିଲ୍ମ ଗିଅ। ଯେତେ ଯାହା କୁହ ୟାଠୁ ବଳି ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ବୁଝିଲେ କି? କହିଲା ଏଇ ବନ ଲତା ପାହାଡ଼ ଝରଣା, ଏ ଝରଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଳୁକୁଳୁ ଆବାଜ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦାନ ଆବାଜ, ଓହୋ ତମ ଯାହା କମେଇଥିବ, ଯାହା ଆଣିଥିବ, ଯାହା ଦେଇଥିବ ସବୁ ମନ ଆନନ୍ଦ, ବୁଝିଲ କି? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ଯେଉଁ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଓ ଓ ଛାଡ଼ିଦେ। କହିଲା ଏ ବନ ଝରଣା ନାଚି ନାଚି ଯାଅ ନା, ଏ ମନ ମୟୂରୀ ଜାନି। ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ସୁନା ଶ୍ୱଶୁର ଚିପି ଦେବି ମୋଡ଼ି ଦେବି, ଚିପି ଦେବି ମୋଡ଼ି ଦେବି ଗୋଡ଼କୁ ତୁମର, ତୁମେ ମତେ ତୁମ ଘର ଜୋଇଁ କର। ଓହୋ ଭାକୁର ମାଛଟେ ରେ, ଦାଦିକି ଦିନା ଦାଦିକି ଦିନା। ଭଲ ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏଇଟା ଶୁରୁଆତ। କାଣା କଲ ତମେ ଆମକୁ ଏଇ ପାଖେ କହି ପେଲି ଦେଲ ଭିତରକୁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ପେଲି ପେଲି ହେଇ ପଶି ପଶି ଯାଉଛୁ, ଯେତେ ଯେତେ ପଶିଲେ ବି ସରୁ ନାହିଁ। କାଣା କଲ ଏମିତି ସଜନୀ, କାଣା କଲ? महानदी में पानी आ गया। ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି? হ্যাঁ ଟ୍ରିପଲ ଆହୁରି ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। 3 କିଲୋମିଟର ଅଛି। 3 କିଲୋମିଟର ମାରିଦେଲା ରେ।
बर्तमान आम अधा रास्ता पहुँचगलु ये झरणा टिके टिके देखागलानी ये गोटे साइड लिखाई तो बी केयरफुल माने यू पाखापाखि पहाड़ चढ़िया आरंभ है पूरा कष्ट रोड आरंभ है वर्षा दिन एगुड़ा सब फुल माने जीवा केते कष्ट रास्ता जदि जूता पिंधि आस जूता सर्ट पैंट पिंधे ना कौटी के खसिक पड़े किसी गाड़ी माल महू जीवन माटी जहाँ कहती जी आनंद ओह ताठू आउ ये भी आउर आनंद ओहो माल महू जीवन माटी जमा आसतुनि भारी कष्ट जगह केम लगुच देख तलू तलू उपरक आस चार थर मिस्टर इंडिया होगी भी भाई आसी पारना पछपटे भाई 3 थर कुश्ती चंपियन सी को देखा दौना बर्तमान जगह मुंडे पहुँचा पाखापाखि हो गलु कलकल शब्द धरणर आस हरि बोल हाँ अच्छा बा सही पड़े पूरा जहाँ पहुँची गले धरी जा कैमेराटा अच्छी अच्छी जीवन चल से बोतलटा तलू फोपाड़ तापर जीव चलिक धरिक बाउंस पाखापाखि 5 किलोमीटर चलला वर्षा कम होता बोली पानी टे कम आसला कि तल पटे गोटे झरणा था भल पानी आस मात्र 4-5 जन ही ऊपर थे आम मिसेक आम गला प्राय 8-10 जन आसने कि केवल टोका मैंने प्राय आसते वयस्क लोक मैंने आसा पूरा मुस्किल ये काठर गोटे सीढ़ी से पटे तलक आसा आई पानीटा भासिकी बाँ पटे पूरा तलक जाइए तल गोटे कुंड भाया अच्छी गाधोया पूरा झरणा एपटे पूरा झरणा माने बोधे वर्षा कम हो पानी टी कम आस क्रिस्टाल क्लीयर पानी बेसी लोक पूरा उपरक आसुना जगह फोन में जी सुंदर देखा आखिर जी डबल सुंदर मैंने पानीटा पूरा क्रिस्टाल क्लीयर पानी खाली बसिकी डायरेक्ट पूरा जमा ढोकटा बोतलटा दौन देखिली
ଭକତ ଗଲେଣି। ଆଉଥରେ କର। ଝରଣା ଗାଧୁଆ ସଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ତଳକୁ। ପାଖାପାଖି ଜଗା ନା 3 କିଲୋମିଟର ହବନି ନା ବେଶୀ ହବ? 5 କିଲୋମିଟର ହବ ଯାହାହେଲେ। ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଘନଘାଟ ଝରଣାରୁ ଗାଧୋଇ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ୟା ଭିତରେ ଆସିବା ବାଟ ନାହିଁ, ବାଉଁଶ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଟିକେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ତାକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ରେ ଆସିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା হবে। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଜମା ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଟୋକାଳି ଆସିବେ ତ ତାହେଲେ ମଉଜ ନେବେ। ଆମ ଭଳିଆ ଆସିଲେ ଖାଲି ପବନରେ ପେଲି ହେବେ ଆଉ। ଚାଲି ହଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ଉଠୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। এইଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖସଡ଼ା, ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ଯିବେ, ନଚେତ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଓ ଚାଲ ତୀକ୍ଷଣ ଉଠାଣି ଝରଣାରେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଆସିଯିବ। ଆସ୍ତେ ବାଗିକି ଆସ। କି ତଳ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତଳକୁ। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତଳକୁ ଯିବାକୁ। ଚଢ଼ିବାକୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଲୁ ଘନାଘଟ ୱାଟରଫଲ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗାଧୁଆ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ପଥର ଶିଳ ଯାଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗ ବଟା ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଘିଅ ଡାଲମା ହେଲା, କାବ୍ୟ ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।